सालो समाइमा तांनाय ग्रेटार टिप्रालेन्ड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनी समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै तंनाय आं मुइतो मानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा पर्षद কক বরক বাই পরীক্ষা রিমান্নাই মেট্রিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক ঘোষণা খাইজাগ 1997 नि सिमी क्लास 6 7 नि तो কক বরক চালুঙ্গো তিনি বছর বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লান জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভা जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া नांखाई जों थांगै दिल्लीओ केंद्रीय मंत्री सभान थानी दरबार खाइनाय सीबीएसई थानी दरबार खाइनाय आईसीएसई थानी दरबार खाइनाय কক বরকनो पृथ्वीनि जतन कुचुक सागाव जों तिसाइ तन्नान बागै जों जबा माख्लायनाय কক बरकनो केबेंनान बागै गोबां मा बरक चाइदगै दङ जों आबनो पक्थानान कगगे फियाबा तै फुंगाम तिनी 46th কক বরক साल पालाय गई दङ म 46तम কক বরক पालायमा सालनि पान्दानि चिनि आचुकफां बरमगोनां रवीन्द्र देव बर्मा बनां खाकाहाम तै चिबाई आफारु हामबाई आफारु चिनी प्रोग्राम नो चेंगे रिनाई TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मोजां पूर्ण चंद्र जमातियानो तै दंगो अरजोंबाई मानजाक फाइजाक चिनी बरमगोनां जों EM संरक जतनां खागाहाम तै चिबाई आफारु दंगो जोंबाई কক बरकनो तै रिसर्च खालायनाय रक सैनाय रक फरायनाय रक TTADC नि जुदा जुदा डिपार्टमेंट चिनि आदं रक स्टूडेंट्स तै जत কক बरक न हामजागनाय दाखुक तै बुकुक संनो म কক बरक सालो आंनरनो जतनो हामबाय आफारो एवं आनि কক थाइजे थाइनि आं सानाय तिनिनि म सालो पुइलानो কক बरकनो सानै जारा चबा खालायनाय रकनो आं खुलुमुंगि आफारो কক बरकनो सैयै नायतुगै कुचुगो तिसानाय रकनो आं बरम याफारो কক बरक बिजाबनो सापगनाय पाइनाय फरायनाय रकनोबो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफार तै खुलुमुंगि आफारो पुइला কক बरक बिजाब सैनाय JB एंडारसन दौलत अहमेद राधा मोहन ठाकुर तै मुइतो मा खालायो কক बरक बाय पुइला रचाबमुं बिजाब सैकारिनाय बंखा रतन मणि साधुनि शिष्य खुशी कृष्ण त्रिपुरा अ बरक रकनो आं मुइतो खालायो एवं खुलुमबाय आफारो रचाबमुं बिजाब जे कारि जागमानि आ बिजाबनि बुमुं खान्थानि जा दंगो खानि खुम्बार आ बिजाब पुइला कारि जागवात तिनिनि म सालो आं हामबाय माय आफारो TUJS खालाय जारा चबा खालाय थांनाय DSF खालाय जारा কক बरक तै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा खायनाय जत चिनि सेंग्रा ग्रंनां
কলম্বোতে হামাইয়া পারো এবং থৈ থাंनाय ত্রিপুরানি কচাম সিএম দশরথ দেবনবাং বেলায় বেলায় হামবাই মায়া পারো 1979 বামফ্রন্ট সরকার কক বরগ্ন সরকারি ল্যাঙ্গুয়েজ হিনি ঘোষণা খাইদানি চিনি কসাম মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব নিব বেলায় বেলায় ইয়াক দङ হাইনো হাই চিনি আঙ্কেল এন সিনবো নরেন্দ্র চন্দ্র দেব বর্মা কচাম মন্ত্রী রেডিও সেন্টার স্টেশন ডাইরেক্টর বনবাং বেলায় বেলায় তিনি মুইতুমানো এবং খুলুমুংয়া ফারো বিনি সাকথার মুম্বাই অল ইন্ডিয়া রেডিও কক বরগ্ন তুই গোबांमा दाल बिदाल पान्दा संजाक जागियाखै তিনি কক বরক মুসুক কুসুক জাগাও থাঙি মাংলা খামুংলাইছে তিপ্রাসানো কারিবো বুইনি দফানি বরগ্রক ওয়ানজি দফানি বরগ্রক যারা কক বরগ্ন হামজাকনাय কক বরগ্ন সিনাय सोरोंनाय পড়নাय ও তাকুক সমনবাং বেলায় বেলায় হামবাইয়া ফারো হচ্ছে ফিয়াবা কক বরক রিকগনিশন মানমানি 45 বছর পরেবো তিনি কক বরক বস্ক্রিপ বাই সিজাকনাय অমনতি তাকবো জঞ্জাল চলিউই দङ হচ্ছে লাই থাंनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभाओ तिप्रा मथानि बेन्चनि बोखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाय थाजिंचिनि सैग्रों रोजाबनोन गोरों बरं गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि आकक जे ताबुक फानुसे सीबीएसईओ কক বরক সিনাই রক কক বরক নি স্টুডেন্ট রক বস্ক্রিপ বাই সিনানি আবনো রাজ্য সরকার ডিসিশন নাহার মান্য যখন जों প্রশ্ন খাইগা বিধানসভাও গভর্নমেন্ট নি কোনো পলিসি করে গভর্নমেন্ট কুড নট টেক এনি ডিসিশন যে কক বরক সাবজেক্ট লাংনাই রক বরক বস্ক্রিপ বাই সিনাই হাইতে কিন্তু जोंनो फागिरुई কক বরকতে আদার মাইনরিটিজ ল্যাঙ্গুয়েজ নি ডাইরেক্টরেট থেকে 2022 সালে বাংলা স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরকন প্রশ্নকারী দিহি কাইসা চিঠি রহমান তংহইছে অমনতি जों ডিবেট খা তর্কং লাইখা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা जोंनो কক রেখা যে সিবিএসই কর্তৃপক্ষ নো जों রোমান স্ক্রিপ্ট বাইনো কক বরগ্ন সীমান তুংনি কাইসা চিঠি রহনান বাগিবো সম্মতি মারগা অমচিনি চবানি তিপ্রাসা থানসা তংমানি ফা নাইছে তিনি আং সিননান মুচুঙ্গো তাঙ্গै তাকবো স্ক্রিপ্ট নো তুই जों জঞ্জাল ख्लाइजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो काननाय जतसु सरकारनो सिंगै जों तिप्रासारक मा ख्लायो ताकुग्रक आबोनि कारण तामो बाइच आबोनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनि या फावया राजनैतिक क्षमता चिनि या फावया आबोनो या फाव नाहारनान बागिनो तिनि কক বরক दिवसनि सालो जों समायमा तांनाय ग्रेटर टिप्रालैंड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्या साक चिनि समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतुमानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा पर्षद কক বরক बाई परीक्षा रिमान्नाय मेट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजागो 1997 नि सिमी
ক্লাস 6-7 নি তো কক বরক চালুঙ্গো তিনি বছর লাই থাকা তাকবো গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা পোস্ট গ্রাজুয়েট টিচার কক বরক প্লাং জায়গা ভাইকে কক বরক চলি তখনা বিধানসভাও जों প্রশ্ন খাই শুধু বিধানসভায়া নাংখাই जों থাঙ্গাই দিল্লিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভান্থানি দরবার খাই নাই সিবিএস সিনথানি দরবার খাই নাই আইসিএস সিনথানি দরবার খাই নাই কক বরক পৃথিবীনি যতন কুচুক সাগাওছেন তিসাই তন্নান বাগিছেন জবা মাখলাই নাই কক বরক কেবেংনান বাগै गोबांबा बरक चाइदोगै दङ जों आबनो पक थानान कगगे फियाबा जों थामसा दंमानि बागै चिनि टीएसएफ टीयूजेस खाइ थांनाय आ चिनि तांफांरक बरं जबा स्नाम क्लांगमान बागै तिनिबा जबा चलि दङ आ जबानो जोंनो मुक्त खालायनाय पगैता थांनि ड्राकुमार रियां संनि संग्राम पगैता थांनि सामाचरण त्रिपुरा संनि संग्राम कक बरं बागै नगेन्द्र जमाती हाय बरकनो तिनि मुइतुमा खायनाय जों बरक जदि टीयूजेस नामबै दफानो आंचलिकता बादो जदि tlangै बेराय दियांखाय तिनि जों अरक केबु रिगनाय बरक कान दंना नांला खामुङै रिगनाय बरक कमाय थांमानि अर रवीन्द्र देव बर्मा चुकजाक डॉक्टर विजय देव बर्मा चुकजाक आताव मुल्यरियां आचुकजाक गरो बरक रिगनाय बरं बागै आंदोलन खाय टीएसएफ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जदि हगलाय जों रियांखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुगला खामुं जतनो रो सारि बुलमा बुलसाका आचुकजाक नुखामुङै बेनि बागै जों जबा मा खायनाय चिनि कक सिनिया चिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थामसा मा दंनाय दाखुग्रु एवं आं सानान मुजुङो टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नबो whatever state government says central government says एडीसी कायसे ऑटोनोमास संस्था ओ संस्थानि बिनि स्वाधीन सत्ता जा क्षमता दंमानि प्रयोग खायै कक बरकनो तेबो डेभेलप खायनान बागै अरजों मा चाइथकनाय आगि जेखाने इंग्लिश परीक्षाय বিদেশিদের ষড়যন্ত্র ইংরাজি করংনকাই অম বিদেশিনি ষড়যন্ত্র খাইনাই বরক রোগনি খাইজা চুবানাই বরক শিলং পরিনাই বরক রোগ 10% মার্কস খাইख्लाय रिजाबनानि जोंहा इतिहास बुइदुमान হয় শিলং পরিবই কেবল 70% মার্কস মানखाय त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% दिनै गनि दिनै अर गनि जागो है दिनै ताङै कासुइ मालिया ती प्रासा चाराय चारेरो खुमलंगो गुड मॉर्निंग सर गुड इवनिंग मैम ती प्रासारक तिनि त्रिपुरा जो गोबां इंग्लिश सानाय दंखाय संख्या कममानो ती प्रासारक सबचाइते इंग्राजी सावहायते आबो चिनि चाइतो मुंबई नय कोनो सरकार কোনো দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোনো মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুইন খাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ হরই দংদি চিনি কক ন जों मा सोलोंनाय চিনি কক न जों मा फोरोंनाय তবে ডক্টর মানিক সাহানো প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে सीबीएसई তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি আছে এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহেব যেদিন ओके তাহলে বেলা হাম ভাই মবো কাইসা কক বরক ন কেবেং নাই রংন ষড়যন্ত্র আছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী নিছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नुं हयचे ताव पांसे फुंगाय गांखाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुक जागा हाय रख फटो
ওয়ানো সাও রিগনাই বরক তে কক বরকনি চবাও টিএসএফ নি তৎকালীন লিডার চন্দ্রোদয় রূপিনী ni bumung tang khujagian ang agin chaibaika bumung khunani amsike borok tongo phung 7ta ni jini sarik 7ta jora bumung khubo bumung paile igla gaich sarno belai belai hambai kabang ang kok salia anggo tungja gwaiche tai sagai kok sate sate satung tungui klai manono media rok phurungnai onimet deborma kok borokno tui asake chirigei saka orokai lengi se klai thaga ane angai thanglak mo kok san sanan mujungmani je kok borokni script no local script manahar nai nei oroni tripura haste hapang sau fine nang kok borokni script no ke local script ni sawo local script mane ta wansani wanjini script abar tripura sorkaro joto application joto file chala chali joto roman script baiche joto english bai প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে কক বরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের কক বরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো গেছেন আবুসুনো কাসরেপমান কো গিয়া দেবা টিপ্রাসা হামজা কো গদক চাখই আর টিপ্রাসানো নগ নগ তুই বালতি কি বালতি ডাল চাই না ফাইনাই ডাল চায়া তাড়াতাড়ি বুড়া আঙ্গ হয়েছে আংলা সাও ডাল গোবাং যদি বুড়া রানানি ডাকটি মুসুঙ্গে ডাল চা আর যদি 60 বছর বানো আয়রন ম্যান হাইকাই 50 বছর লুকনান গাই ডালিয়া কাট দে আর কদক চাকি যা দে হেলদি ফুড নাইদি চেম্বুসকে সাতক জাগি দং বরক বাই নিনি ট্রিং অমত চিনি ইতিহাস চিনি বুবাগ্রা রমনাং তিনি মুইতো মাখলাই 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাক নাই আ বুবাগ্রারো যদি চবা খ্লাই চিনি হানো সেকনা নাই নাই রকবাই যুদ্ধ খ্লাই যদি মহা চুনই আফার ক্লাঙি আঙ্কাই অরো কেবো কক বরক রসাবই টং মাংলা খামো কক বরনো তুই কেবো মুসাই মাংলা খামো গাইছে সো বুবাগ্রা রকনবো जों मुइतो माख्लाई আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা টংনাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরা লেনজরা ত্রিপুরা সাগন ফিয়গি ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাওসে जों थानजा मा दंनाय त्रिंनो তিনি পকজাগো त्रिंनि हलिडे रिया ত্রিপুরা মথা যদি ফাইয়া আঙ্কাই এডিসিওবো त्रिंनि हलिडे मानग्ला खामुं जों हाइजे पविता थै बिनि बागै थानसा मा दंनाय चबा मा खाइनाय सालसा त्रिंनि छुटिनि घोषणा त्रिपुरा सरकार अवश्यই माख्लायनाय যদি जों थानसा टंका देंगाय যতনো বেলাই পাইপ্লাইয়া হামবাই কক বরকনি সালো কক তাং রগাংবো বুইনিপান মুখস্তরক সরঙ্গি সাপাই জাগলি আইছে খালি যদি চান্স মাগা গাওরো কাইসা তিনি অসিত দেব বর্মা বজে বই টিকলাইমানি আবো রসাব নাই রং বাগি বুসুক গাহাম গাহাম রসাব মুং সিজা গাইছে খালি গাং মুখস্ত চিনি রতননাথ কক বরক সামান হাই সবরাক ফাইনে হইতে মখাই অনিমেজ নিজেন শ্রী বড় শ্রী বন পরি ফাইগনা জাংনা জাত তাই ককরই তাকুক তেই বুকুকচং বেলাই বেলাই টংথক কক বরকনি সাল চিনি দফা বেলাই বেলাই আয়ুক লগই টংথং কক বরক আয়ুক লগথং এবং যতনো গাহাম টংবাই যদি বেলাই বেলাই হামবাই